अशोकवन जंगल में कुकु नामक चढ़ई निज स्त्री टिकी आ पुओ चिकु सहित रोला। कुकु ता बगीचारे गेंडु गोलाप मंदार आदि विभिन्न फूल गुड़िकर चाष करुला। प्रत्येक वर्ष होली पूर्वर कुकु सही फूल गुड़िकर प्राकृतिक रंग बनाऊला। जदिओ यही काम बेसी रोजगार होउनथिला ताकू यही काम बेसी खुशी मिलुथिला। तुमे सकाळू लागिछ तुम रंग बनेबा केबे सरीबो? आमको माउसी घर को भी जीवार अछि। तांको घरु होली पई आमको निमंत्रण आसीची। सब पके सेटा को जाउचंती। चलो आमे भी जीवा। गोटे काम कर, तुमे चली जाओ चिकू को नेकी। मोर एजे काम सरेनी, मु जाई परिबि नाही। मु कहूची छाड़ो ई काम। जेते मन देई बनौछ सेही अनुसार तो बिक्री नाही। तम पाखरे भी तो गणी गणी केतोटी मात्र रंग रहुची। किए बा किनिबो? जाओ देखि आसो काळू भाई दुकान रे केते प्रकारर चिकिमिकिया रंग रखिचंती से। समस्ते सेति पई तांकोटु रंग किनुचंती। तम ई फिका रंग किनिबो किए? नाई नाई टिकी, अन्यर व्यापार देखि मोर पूर्व पुरुषंग काम मु केमिति छाड़ी परिबि? मोर बापा ओ जेजे एही काम तो करूथले। मते अन्य काम करबा को भल लागेनी। आ जानिछ टिकी, सब रंग एही फूल गुडीकर ही बनउथिला। श्रीकृष्ण ठाकुर भी तो एही रंग गुडीकर होली खेलुथिले। हाँ हाँ खेलुथिबे सेतेबेले, कारण सेतेबेले एही चाइनीज रंग बाजार रे आसी नथिला। टिकी बुझिबाकू चेष्टा करो। एबे समय बदली गलानी। तुमे भी सेही हिसाब रे बदली जाओ। सेइथिरे तुमरो लाभ अछि। तुमे किछि भी कहो टिकी, मु मो काम बिल्कुल भी छाड़ीबिनी। मते एही काम करिया को बहुत भल लागे। तुमे काहे की बुझुनो? ए रंग प्राकृतिक रंग, एथिरे कार क्षति होबनी। आ जो रंग कथा तुमे कहूछ, तुमको जणा अछि से रंग गुडी को केते भयंकर। सुंदर दिसिया पई सेथिरे बहुत बहुत रसायन मिसा जाए। सेथिरे चेहरा खराब हो जाय पारे। मते एते ज्ञान दियोनी, मते बुझाओनी। बुझाई पारिबो जदी सेही मानकु बुझाओ जेउ माने ए रंग किनुचंती से भी तम रंगटू अधिक दाम देइकु। यही कथा कही टिकी सेठारु चली जाए। टिकी चाहूला कि कुकु फूल चाष करवा छाड़ी एमिति काम करू जेमिति तार बेसी रोजगार हेबो, किंतु कुकु ता कथा केबे भी सुनु नथिला। एही कथा सत थिला जे अन्य मानक अपेक्षा कुकुर रंग बेसी बिक्री होउ नथिला, किंतु जंगल रे एमिति भी किछि पक्षी थिले जो माने कुकुटू ही रंग किनुथिले। नमस्कार रामू काका, एथर फूल चाष भल होईची। देखंतु मु केते सारा रंग बनैची। अरे बा, रंग गुडी को प्रकृति तो केते सुंदर देखा जाउची। मते कुछ रंग देई दे। अरे काका, टिके रंग काहे की? एथर भल रे खेलिबनी की होली? आ एथर दामू काका आसिलेनी तम सह रंग किनिबा को? अरे ता कथा कहनी, से तो बिछणा रे पड़ीची। मो पुओ काउठु रंग किनि आनिची आ छुआ मनक पई पिचकारी भी किनि आनिची। किंतु मु कहि देली तांकू, जदी मु होली खेलिबी तो केवल कुकुर ही हाथ तयारी रंग रे ही आ पैसाटा रखे। मु एबे जाउची पुओ, होली रे देखा हबो। रुह रुह टिके काका, अल्प टिके फूल नै की जाओ। जेतिकी रंग बनैची सेतिकी तो बिक्री होउनी। आ रंग बनै की कोन हबो? फूल गुडा रही रही नष्ट हो जिवो। आउ तापरे रामू काका फूल और रंग नहीं सेठारु चली जाती। पूरा जंगल रे केवल रामू काका ही थिले जे कि कुकुर रंग किणुथिले। रंग नहीं जाओ, ताजा ताजा फूल रु तयारी रंग नहीं जाओ। सुंदर सुंदर विभिन्न रंगर, एटा संपूर्ण प्राकृतिक रंग। एथिरे रंग खेली रे मुहर किछि हानि हबनी। एमिति कथा कही कुकु चेष्टा करे रंग बिकिबाकू, किंतु केही ताठु रंग किणिबाकू प्रस्तुत ही नथिले। अन्यपटे कुकुर पड़ोसी काळूर दुकान खूब जोरसोरे चलथला। जंगल सब पक्षी ताठू ही रंग किणुथिले। अरे काळू भाई, आज दुकान खोलिबनी की? अरे कुकु, माल थिले सिना खोलिबी दुकान। मोर सकाळू माल बिक्री होई सारिची। सेति पय आज मु सकाळू जाउची माल किनिया पई। तो कथा कोन किछि रोजगार हैला कि नाही? कोठु हब्बो काळू भाई? काले तो रामू काका टिके किनिथिले रंग, तापर तो केही भी आसिले नहीं। आउ केही आसीबे भी नाही। क्षमा करिबो कुकु, तो धंदा मु खराब करिवाकू चाहू नथिली, किंतु मोर भी पेट पोषिबार अछि, निज घर परिवार संभाळिबार अछि। आउ मु तो परि मूर्ख थोड़ी अछि। मु एई बेकार फूल गुडी को फसल करी समय परिश्रम और पैसा नष्ट करिवि? दिन राति एक करके रंग बनेबी आ परे तो परि माछी मारिबी? मो कथा मान। मो दुकान ने गोटे पिला दरकार। मो दुकान आसी तू काम करूनु, भलरे दरमा देबी आ मते भी जने विश्वस्त मिल जिवो आ तो पई भी साहाय्य होई जिवो।
ନାଇଁ ଭାଇ, ଏବେ ନାଇଁ, ମତେ ଯେବେ ଦରକାର ହବ ଜଣେଇଦେବି ତମକୁ। ଆରେ ରହିବାକୁ ଦେ, ତୁ ତ ପୁରା ବୋକା। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ କେବେ ସିଧା ହେଲାଣି ନା ହବ? ତୋର କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଆ କହି କାଳୁ ସେଠାରୁ ପଳାଏ। ଏମିତି ନଥିଲା କି କୁକୁର ଅନ୍ୟଠି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର ବାପା ଜେଜେଙ୍କ କାମକୁ ଛାଡିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ତା ଫୁଲ ଆଉ ଫୁଲର ତିଆରି ରଙ୍ଗର ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହୋଲି ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଫାଲତୁ କାମ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେଖିବାକୁ। କିଛି ନହେଲେ କାଳୁ ଭାଇର ତ କଥା ମାନିଥାନ୍ତ। ହେଲେ ହୋଲି ଦିନରେ ଖାଲି ହାତରେ ତ ନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବା? କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ସେପଟେ ଚିକୁ ରୁଷିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଛି। ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଚକାରୀରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଚିକୁ ପାଖରେ ନା ପିଚକାରୀ ଅଛି ନା ଚିକିମିକି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ତ ଏତେ ସାରା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକ, ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା। ଥାଉ ଥାଉ, ଆଉ କୁହନି ତମେ। କୁକୁ ଯେତେ ଟିକିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ଜମା ବି ବୁଝିଲାନି। ସେତେବେଳେ ରାମୁ କାକା ନାତି ରିଙ୍କୁକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ କୁକୁ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏଇନେ ମିଠା ତ ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମୁ କାକା, ତମକୁ ବି ହୋଲିର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବ ଆମ ତରଫରୁ। ସେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ କହିଲା, ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଅଙ୍କଲ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲ ରିଙ୍କୁ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି କି? ତମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ମୋ ଦେହ ଜମା ଜଳୁନି। ରିଙ୍କୁର କଥା କୁକୁ ଆଉ ଟିକି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମୁ କାକା କହିଲେ, ପୁରା ଠିକ କହୁଛି ରିଙ୍କୁ। ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧୁମ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲା। ତା ବାପା କାଳୁଠୁ ସବୁତକ ହୋଲି କିଣିକି ନେଇଥିଲା। କେଜାଣି କେମିତିଆ ପୋଚରା ରଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା କାଳୁ ଯେ ମୋ ଛୁଆର ଚମଡା ପୁରା ଜଳିଗଲା। ରିଙ୍କୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ କୁହନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ରିଙ୍କୁ। ତ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ କି? ୟା ବାପା ନବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ତୁ ଯୋଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ତା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ବାଟି ୟା ପୁରା ଦେହରେ ଲଗେଇଦେଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପୁରା ଠିକ ହେଇଗଲା ରିଙ୍କୁ। ନା ରିଙ୍କୁ? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ତମର ଫୁଲରେ ତ ଯାଦୁ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ହୋଇଗଲି ଆଉ ପୁଣି ହୋଲି ଖେଳିଲି। ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଜେଜେ ତମ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲି ଖେଳି ମତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଘର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ହାତ ବନା ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ହୋଲି ଖେଳିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୋଠାରୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗ କିଣିବାକୁ। ଏଥର ଟିକିଏ ନୁହେଁ, ଅଧିକା ରଙ୍ଗ ଦେବୁ। ତାପରେ କୁକୁ ରାମୁ କାକାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲା। ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କାଳୁ ଦୋକାନରୁ ରଙ୍ଗ କିଣିକି ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚମଡାରେ ଆଲର୍ଜି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁକୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଓ ତା ପତ୍ର ନବାକୁ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବି କିଣିକି ନେଇଗଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁକୁର ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଟିକି ଚଢେଇ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ସେ କୁକୁର ବିକ୍ରି ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ବଜାରର ରଙ୍ଗ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହଁ ତୁମ ହାତ ତିଆରି ରଙ୍ଗ ଆଗରେ। ଆଉ ଏ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏ ଫୁଲର ଉପକାରିତା ଏତେ ଅଧିକ ବୋଲି। ହଁ ଟିକି, ଏ ଫୁଲ କେବଳ ରଙ୍ଗ ତିଆରିର କାମରେ ହିଁ ଆସେନି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବି ତିଆରି ହୁଏ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ରରୁ। ଏଇ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ରରୁ ଚର୍ମର ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ, ବାବା ମତେ କହିଥିଲେ। ଏବେ କୁକୁ ଆଉ ତା ପରିବାରର ହୋଲି ଫିକା ନଥିଲା। ରିଙ୍କୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଖୁସି ହେଇ ନାଚୁଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବୁଝା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଆମେ ହୋଲିରେ କେବଳ ଅର୍ଗାନିକ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ହୋଲି ଖେଳିବା।